Come on. Hello, ambiverts. Very good. జిలిబిలి పలుకుల చిలిపిగ పలికినవో మైనా మైనా, కిలకిల నగవుల వలపులు చిలికినవో మైనా మైనా, మిలమిల మెరిసిన తార మిన్నుల విడిన సితార, మిలమిల మెరిసిన తార మిన్నుల విడి. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು ಕಳ್ಳ ಇವನು ಖಜೂರು लगता है, इस साले को आंटी ना कंड्रे कुछ कुछ होता है, सोमवार भी गुरुवार भी बिरयानी खाता है, सोमवार भी गुरुवार भी बिरयानी खाता है, सांबार ಊಟಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಜೈಲ್ को जाता है. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ. ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ. ಬೇಡ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರದು? ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ಚಟಾಪಟ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು.